Keep us safe, Lord. Keep us safe. Keep us safe, Lord. Keep us safe. Uy! Ay! What? Ang ina, gising talaga ako doon. Tumuduyan yung hinigaan ko. Asa dyan mo? Ala, nagising ako. Bigla. Sabi ko kay mama. Tapos na lindol. Gagumang ano ka? Earthquake. Mamma mia. Alas stress din? Lumindol din? Oo. Eh? Oh my God, guys. Lumilindol. Oh my God. Oh my God, Lord God. Oh my God. Kita-kita niyo po yung tower logo gumagalaw. Oh my God, ang lakas.